Mam Online and the Sadaka Wells push. Say the modern abattoir, the Dikan Crab Bean Cedar, Abakumase, Subtu Musa Abattoir, I Subtu Musa Abattoir, Sabrana near the time, Pamproni Jahodo, one, Miniature, Subtu Musa Abattoir, at the LPG, who are born Kama, Obesa will name she, Ujain, and also a punch, Edanam, our right, we actually help Yen Crabins, I Subtu Musa Abattoir, and I may come from Juma Phony Dino Cranutia, don't have in our mouth, Pepper City, na sempo no be do watching ya. Yen CCTV cameras no obetimi aba. Ni abo replay e de ama. Sa wo to nantwi, twan anasa punch e we aso. Anasa wo di free na eba. Ni esese ne kama amantane na mama. Aye Subtu Musa Abattoir. Ana make come for ma. Friends your veterinary officers e wo ha. Omo bi di kan sha aboa no e hu se yade bia ni no ho. Se wo your wedding party. Anasa eye na aba restaurant and choba operators ni nyina. Subtu Musa Abattoir abama. Obehu yen awoso ame protocol. Bridge ni nchem ho pe. Anasa obetimi 0243-811-233. Charlotte Subtu Musa Abattoir. Nam atiefo yebema obi bia akwaba e de ba mu da wa fidi kesiem Mam Online Radio and TV. See the dana da yema mo no ede eye fiada. Ye Islamic Insights abawiye na program yi don sure wo mi de ye de program fufro ene ebrem aye Imam Abdullah Yusuf Bamba ene edimu akwatin efa coronavirus no ho ene eguso keka nsem amonfo keka yesi mesi amonfo keka sebi emfa kwan mu no oba be kre ni nyina afu ama ye mienu yenya ntiase afa ye gidie mu ene ntiase bia enya yi nti wo se yensuro yebhihie we yeso ni ehu aba yeso nyina na yenti so anase yenjai etiene bibi wo de ba be fa o coronavirus no COVID-19 no ensem wo de e ba be bre no say avoid fear and panic ye imam ensem wo de be no bo man say on saka program ya wo be share ama obusua wadanfo unua obibia anya bi no so ahwe na ensem imam e de be bre no bi nso ate no so ya adusuade e di afrimu ma wo fidie no ene haya ibetwe ye ho sima na se bape yebeja kasefidie no e de ma imam na ende edie nti ana edie na wate edie ne wo hu a wo kase avoid fear and panic called COVID-19 no yebebu se imam edie nti na imam e decide ebreye yebetwe hu sima na se ba yebeja kasefidie na imam yebesisi ai Charlotte, say the modern abattoir, the Dikan Crab Bean Cedar, Abakumase, Subtu Musa Abattoir, I Subtu Musa Abattoir, Sabrana near the time, Pamproni Jahodo, one, Miniature, Subtu Musa Abattoir, at the LPG, who are born Kama, Obesa will name she, Ujain, and also a punch, Edanam, our right, we actually help Yen Crabins, I Subtu Musa Abattoir, and I may come from Juma Phony Dino Cranuntia, don't have in our mouth, Pepper City, Nasempo, do watching ya, Yen CCTV cameras no obetimi aba ni abo replay e de ama sa wo to nantwi twan anasa ponche we aso anasa wo di free na eba ni esese ne kama amantane na mama aye Subtu Musa Abattoir ana make come for ma friends your veterinary officers e wo ha omo bi di kan hwa aboa no ehu se yade bia ni no ho se wo your wedding party anasa eye na aba restaurant and choba operators ni nyina Subtu Musa Abattoir abama obehu yen awoso ame protocol bridge ni nchem ho pe anasa obetimi afre 0243-811-233 Charlotte Subtu Musa Abattoir. Nam atiefo ebesema makwaba ebiem wedie wa cheme oni asemo ka wasena na wosumu a ene yekunam ani ye de tai ne de nema ensem fatani ye de kumaboa ye wie yekum ni wiane ye ho wo de tai ho aboa yare nko a gbese anam no ebe radio oba ba wi ni na woyem kikeka oni nyina eyesa nema na ye ensem fata because yema aboyendi abo ne huni nti wuru wani che Subtu bi Musa hona abato no enam yukunam se ya ponchi se wodwan woto pe fuoni chire ho yebe kuma abo kama wa Islam kwan so ne yewie ya ho abo kama yedware na twitwa ne yedi amawo ene nam a owie a ahomkan mu ahoden so wom wuru wani chire ho mukunam asiesi ne kama so edi amawo se de nam no beto no se we esitie no saa pepepe ena oba behu nti woto abo afuoni chire ho men kuma abo no nye ne basabasa inshallah ne beboa ama me no apomodin no asipi asita yesem brentiri se de kan yetwe ho aba yebeja kasifidie no ediema ye imam na avoid fear
and panic. Many na sana to you. It's Imam COVID-19 no. Afutuo Imam edeba mamaye afa ho no because ewu ni yare amonfo hwe video bi ade wi amonfo woye no ayehu papa nti nyina ewu ni beboye na esuru no so ye de ebeka yen so yenua no mo hyedem bi mu hyedem ebi aka adwuma mo mutimi mpi etie se benti no ebetu Imam Assalamu alaikum na je say ye di program na so Imam assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يبدا الله واسي Imam na pomboko. الحمد لله. ما شاء الله. And eyefiada. Yes mo hia biom. Se the Imam adwene na tiefon eni wiase fa na nyina no watena ase sebe adwene atworo ede nsemu emu hwam ede bramo ye to program ye ato nchen se de be nya dusuade ehu emu mu no ye be ye free mu ntino Imam atena ase atworo ede sa fotoyi ede bre se fear na ehu ye mu ni panic no ye be hwe na ye free mu COVID-19 Imam bismillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يو أدفو نيامسونفو أسابري mohweyen ene won a wotie yen ewo ewiase afana nyina ifasa akwenye so na yatomo nyina islam sum enchia assalamu alaikum ene so yasani mohia ewo edwumadie so na senior na yemubia yemududo no ana yemubi ehwe anim se yedi program eye komisheni abakwasem ebebremu limum nesoso ya twentwen so kakra nentia ama ya twentwen so eye mframa no a ebo eye ewiase afana nyina eye corona virus anase COVID-19 Medium be a senka na opia mu nsema mekan nanka eno anu no nka mensan enkasa emfa ho bi de mo no mo bi a ene nsensem bi a enam mframom ho abehia se o se esan ba bi na ye be kyerɛkyerɛ eye ensem bi mu sanse no mo bi a ekono ase ekono bone adi so yenim eye breben enebia saadi wi etubetwa ti asha ase abeduru se ampempenso na ensema eboboba no se yantimi anka ho asem a ebia nipa bi ebe wakoye bibia sebi ebia yemfomso ana bone ewo islamu adofo ade a ose nyina eti ase sese ne se tibia sabri ewiase akom eyen sohwe tibia eyen sohwe kese pa ena ababeto eye ewiase foso ne nyina no efa eye emoamo enkitwa bi a aniwa kura entimi hu a friend say corona virus ayen sohwe e de abeto yen so na ni wum ne se san sohwe e benam so ama enipa binom atwe aben Yakobon ena e benam sa en sohwe so ama ebinom so ne Yakobon entemu aware na ni esre eye adofo ne se ye fre bibi se senior onuano de tumani se fear and panic that is ehu eni ahopopo saadi mienu wi se ebe hye nipa so a
adwen a ɔwɔ sɛ nipa tumi dwen koraa no wɔdwen titi so ne dwumadie biara no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ bonse adeɛ a ɔsɛ kɔtena ase na wɔdwen ho na ɛyɛ mfasoɔ no saa adwen no wɔnya ho na wadwen bonse mfasodeɛ no na abaaba bɛyɛ ɛyɛ ɛhaw ɛde ama nipa no sɛ wohwɛ ɛyɛ Quran mu a anaa menka sɛ Islam som mu yɛwɔ nyamefrɛ bi ɛwɔ fikri mu a yɛfrɛ no sɛ Salatul Khawf Salatul Khawf no na kyerɛ sɛ ɛyɛ ehu ɛni suro ɛnyamefrɛ saa nyamefrɛ no ɛne nyamefrɛ a yɛyɛ ɛwɔ ɛberɛ a yɛwɔ akomatoyɛ mu no saa nyamefrɛ no mmienu no nyɛpɛ sɛ wokɔkɔhwɛ ɛyɛ Quran ɛyɛ sura ɛtɔ so mmienu na aya ɛtɔ so ahanu aduasa enum Quran chapter 2 verse 235 ɛberɛ Nyankopɔn ɛka sɛ hafizu ala salawati wa salati alwusta wa qumu lillahi alqanitin Nyankopɔn sɛ agyidiefo mommɔ ɛyɛ nyamefrɛ no nyinaa ɛho ban ɛne nyamefrɛ a ɛdɛ ntɛmu na mo nsɔre embra mo ho ase ɛma ɛyɛ otumfo Nyankopɔn ɛnyɛ hɔ ne bebi a me hia kɛse ɛberɛ a nyame ɛto ansam no so no wɔse fa in khiftum farijalan aw rukbana Nyankopɔn sɛ sɛ mokɔ ɛyɛ ehu ɛne suru tibea mu a wɔse farijalan na kyɛ mobɛfiri nyame aberɛ a mo nante nanteɛ no ɛkɔ so no a na mofiri nyame aw anaasɛ rukbana anaasɛ mote mo mmoa no so no na mofiri nyame wɔ mmoa no akyi wɔhu sɛ ehu ama nyamefrɛ tibea na ayɛ dɛn asesa sɛ aberɛ a mo nante no na mofiri nyame anaasɛ ɛberɛ a mote ɛyɛ ɛmmoa no so no betumi afiri nyame ɛna sɛ mowɔ baabi so a bi a mo nyinaa mowɔ fam so a imam no de ɛdɔm no bi bɛhyɛ nyamefrɛ ase so ɔmo yɛ bi a na imam no ɛgyina hɔ na ɛdɔm no a wɔnom imam de ɔmo hyɛ aseɛ no na wɔn ahyɛ ɔmo nyamefrɛ no ma so ɔmo hyɛ ɔmo nyamefrɛ no ma na ɔmo afiri nyamefrɛ no mu na ɔmo so ɔmo wɔ akyire no a wɔnom ɛyɛ guide no anaasɛ ɔmo bɔ ban no na ɔmo so abɛdi imam no akyi na imam no de ɔmo ayɛ sa nyamefrɛ no a aka no wɔto salamu a na ɔmo so asɔre na ɔmo ahyɛ ɔmo deɛ no ma wɔn sɛ ehu ama nyamefrɛ no ayɛ dɛn asesa ɛna Nyankopɔn sɛ wɔte fa idha amintum ne mmom sɛ mokɔ ɛyɛ akomatɔyɛ ɛtebea a mokɔ tebea bi a ehu ne suro bi anim so a fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ɛne na montontom nyame anaa momfire nyame te sɛni a otumfoɔ nyame ɛkyerɛ mo abrɛ na monim no na te hana bia hu sɛ ehu nyamefrɛ no tebea na ɛyɛ suro sɛ ɛyɛ ako sɛ ɛyɛ deɛ nyamefrɛ no wɔn sɛ ehu no nti no asesa ɛna yɛwɔ akomatoyɛ mu so a bon sɛ nyamefrɛ no ɛyɛ dɛn ɛsesa ɛno na yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛyɛ no ofie no yɛn san kɔhwɛ ɛyɛ Moses ɛyɛ Musa alayhi salam wɔne Nyankopɔn kitawgye bi kɔ ɔmo ntam ɛberɛ a Nyankopɔn kaa sɛ wa alqi asak wei so ɛyɛ Quran ɛyɛ 27 verse 10 ɛyɛ so to nam Nyame ka kyerɛ Musa sɛ wa alqi asak na kyerɛ wopoma no ekuta no tokene
ana toto fam ena Musa so no o top man no den Ɛto fam. fam ehwa na poma no edane aboa wo kakraka an ho hare Yankopɔn sɛ falamma ra'aha tahtaz Emira Musa ehu sɛ poma no adane wo no a wɔkeka no ho no ka annaha jan te wɔkeka no ho ne ho hare te sɛ motia wala mudabira hwa na wɔdan n'akyi wala mewakim sɛ wɔdwane no no na Yankopɔn kaa sɛ ya Musa la takhaf min suru min muhu inni la yakhafu ladayya al-mursalin no krasa mem Yankopɔn no masomafo no de wo muhu ana se suru bia ni asomafo no so mem asomafo no so eni se aye we ni aye bibiri ni se so etie se ehu ya de a esei eye no mo bibiri ni senti yesre eye edidifo virus ama ensem bibiri esi Ibrahim alayhi salam Yankopɔn eka ensem bi ewo Quran chapter 37 verse 96 to Safat Anabi Ibrahim ne nkɔfo no waka kyerɛ wɔn sɛ wallahu khalaqakum wama ta'malun Ɛsɛ otumfoɔ Nyankopɔn no wɔno ɛna wɔbɔɔ mo ɛne mo nnwuma a moyɛ nyinaa editɔda yɛka sɛ virus no ɛyɛ amanman bi ana ɔman bi ɛna wɔhyɛ da ekreti saa virus nse wɔde bɛgye amanfo bi nya ne yɛ sɛ saa na tie de ne sɛ Nyankopɔn ɛnsa no dwuma ne virus no nyame ne bɔ nipa ne saa ne nsa no dwuma no enti wallahu khalaqakum wɔno Nyankopɔn no na wɔbɔ mo wama ta'malun ɛne ne moyɛ enti nimdefo kyerɛ sɛ Ibrahim semwe no ensemiru ne wom de di nka ne se nyame na ebo mo ene enoma na amode ye mamosom no ne nye na Yakopon sa no adwuma ena Yakopon wo na ebo mo eni mu nnwuma mo ye nyina de senti nyame ka se wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharun We are Quran, Surah number 58, verse 9, Esot Mujadila. Was a namun suro otu for Nyankopɔn noa Mubesan akono. Mubesan ko wi nanim. Entu nimni ejije ni. So ube suro virus wa. Eni suro nyame no a wɔbɔ virus no ana nyame no wɔbɔ ne wɔyɛ virus no nyina sɛ virus no bi mu kyerɛ sɛ ɛyɛ nipa bi saa no adwuma saa nipa no nyame ne bɔ no ɛna ɔbɔ saa virus ɛna saa nipa no saa bɛ virus nti nyame ne bɔ nipa no ne wɔyɛ nyina enti mo ma yɛnsuro Nyankopɔn mom alladhi ilayhi tuhsharun Nyankopɔn a mo nyina eni ye nyina sina malam no ka se anta wa hum wa nahnu rahilun eye wo eni wo mo ne ye nyina ye beko yimfa ye beko otumfo Nyankopɔn nanim alladhi ilayhi tuhsharun sa Nyankopɔn nanim ene ye nyina ba bewie de tia me yesa meka eye sa ensemwe afa coronavirus ho eye enede yi ebia na mankasa mfa ho bi sa nsohwe ya abai yete se
yɛse yɛnyɛ coronavirus aduro kwan bɛn so yɛse ɛnenam framom ɛnam social media amanfoɔ frɛ busa yɛse yɛmbie Quran suratul bakara sɛ wobie ɛyɛ last page na bohu emi tia bi sɛ edam yes sa emi no sɛ uyi a na wo dia tu nsuo na wanum bi no di bi adware ensem bi o sɛ ba ahopopo ni ntino nipa ntimi anya adagye antnase anduan kwa akiri na aduane kura na wudi na enwiwo mu a yɛnden yifrim no ensuo na wonum na enwiwo mu a yɛnden yifrim esan sɛ yɛgye nyamesom yɛde nyamesom kura to nkyɛn a enwi na kura no ɛyɛfi sɛ ko nipa yɛ mo betum de how aiden abre nipa yɛsi obi na daayɛ ɛna ɔno ɔso daayɛ amanfo frɛ busa ebi kura bɛ frɛ busa no na ɔno odi kan no dada we ɛnyɛ nyamesom kwan ɛdi sɛ wokɔ bie Quran no mu ɛna wu sɛ enwini dɛm tea ɛyɛ mienu ebia na wo ankasa wunwi ɛna bia tito nyɛ saa de a na ɛbɔ nsɛm adwuma me saa na hu sɛ yɛ no me saa na me gidi kyerɛ me sɛ ɛyɛ bɔ nsɛm saa enwi na ɔmo kasa obie Quran ba bia ɛhyɛ hɔ amanfo so ɔmo abie hu ayɛ anom na sɛ hase no sintidua afidie no bonsam ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa bonsam ɛkantam ɛwɔ tumfo Nyankopɔn anim wɔde nyame no aso na kantam sɛ wɔde nyame edin sɛ Nyankopɔn nɔnkɔpa no nyame nɔnkɔfoɔ no wɔso bɛyi ne kyɛfa firim ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ inna ibadi laysa laka alaihim sultan wɔse meme nɔnkɔpa no deɛ onya wɔn mo so tumi nemum illa man ittaba'aka min al-ghawin je wɔn a wayera na obedi wachi no wɔn mu no betumi ayera wɔn amanfo bebre ɛna me ka sɛ ɛna social media nti so obi tini dem kura no ano waka ne nsɛm bi na ɔdɔkɔto ɛyɛ WhatsApp group bi mu a na ɔdɔkɔto ɛyɛ Facebook na ɛyɛ ɛno ano no is a man for so ko hihiem obi ape coronavirus aduro edu oti bibia no na odi akire edi e ka kire anuan magidefo se ensem na nyanyamesom eya bosomsom kwan eya bonsam kwan ena anche bia anuanom soso asofo bi soso e ka se saade no eden oba enimi o bible enuma Christopher no enu abi koto sa manfo bi dina odi ka se nipa no ebe kan se wo bible wa kire chapter kro ewum omko hwe bible mu na zip da no ombi ya na emi dem ena me ka kire o se na bible no a mo se eye Yesu Kristo na num kasa no wa ka ne baby da se nso bibi bi sa besi and eni na bai omo se num mu de sofo fantastic na enura chi yesi Quranim enne ya so yesi Bible mu ejize ye kwade sei esa dada ne dada nada bonsamsam se mala bi ne kawo se sofo bi ne kawo wonu pesam na yira akra na ne pese ka ti agidefo se ensohwa ebia Nyankopɔn de be fom no edoso na webo de hwa wow ne wo se me ani ana ho ne ma ehu eni suro ne ahopopo ehye ya so a ene e be yira fi otufo nyame kwan no so onua mensuro virus mensuro ne oyɛ virus no ne mom suro Nyankopɔn no a wo bo nipa no a oyɛ virus no nyina yembohwi ne enkohwe Quran sura tosumiensa aya fɛn sɛ Al-Imran na aya tosu wa ha aduanan enum Quran chapter 3 verse 145
Nyankopɔn se wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban muajjala. Nyankopɔn se kra biara ni hɔ obewu entimi nsi se kra bi bewu illa bi idnillah je nyame pem je otumfo Nyankopɔn pem wasi eye kitaba muajjala eye enwuma bi a eye ade bi a ya twere ewo nwumom dada kora ansa nipa no kro ba wiase ene bibie ni obetumi asesa bibie afirim etna nyame ka ne baabi se aynama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Nyame se ewuo no de se nyame ahyehye se ebeba wo so a ha wo se bibia wo bia ebeto yemfa se abrunsan a yasi a eto aso be wo ha ne yemfa asrafo ene banbofo emu abrunsan no na se saa kopim soro ebre no so a ewuo beba wo so a o so bibia wo no na wababa yi وزو ساكان بيبي سي إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نقول سي أونو أمو بيانينو وانو سو شيامو إدي بيبي أبو بياني أفو بيانو سا كوانا أونام سنو إخوانو سنو أونو سو إفاسو دي شياو إدي كورونا فيروس سي أبروفو نوان كسا ناتناسي na kritia ena akredi se on person mudidi eye nipa nya se Nyankopɔn so udi enimu a enya kwan bia so enya ade odedu bewom ena sa udi ewo so a se tie biara no osabeka enti gidie ni fo gidie no wera ni mum ekɔhye otumfo nyame no mu pa suro no a wo da kwehye eya sa emo wan kitikiti mu no aniwa kwantimi egu no fa hye Nyankopɔn mu okay esense sa nyame no ho ena yenyina abese akwakowie fa sa ehun ni suro no fa kwama otumfo nyame ma nyame kura de no emmoro so nam adofo amutie ne wo mo a sabre o manya kwanya o mo hwe Nyankopɔn ka sembi ewo Quran sura toso aduonu emienu aya toso dubako aya suratul hajj wasu wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Nyankopɔn sɛ enipa binom ɛwɔ nyamesom mu ɛyɛ honam ɛna ɔmo do ɔsom no mu eye ketrema ena omudu osum no mu omotetale eye eho kwa se ebia adepa bi ena ebeba won so a bo so omo ho den e wosum no mu eye ni disem bi ena bi ebeba omo so a bo so omo dina sum no den ne mo se musuo bi ana ehaw bi eba omo so a bo se na omada omochi ediama enso heba sabene yede yechi ediama ubo so mo ho odin a na ya ni gisem ko a pa ediaso na omotetale ho eso wo munim pa entimre bia no anije de bo so mo som nyame bo so mo nyam somfo لمن إذا أصابتهم فتنة
Why na asabatu fitna nemo musuo ne esan bi ene ehaw bi eba no so a enkalaba ala wajhi bo se no adan nachi wajai esom no na fe no wajai esom na to Yankopon se khasira dunya wal akhirah sa onyano wa bregu ne bra nyina yakwa e wo sa wiase a ene dan kwa ma chemu ada Allah obi a ne wiase bre ayekwa na atemuada de yaso ayekwa na chese wa bregu no Yankopon se dhalika huwa al khusran al mubin weine bregu pa a ada di pefe weine bregu kese pa the sent adofo wo a wonim se sa emi no yeso owokura no eno na ebe no matmanya banbo no so wanu media ene yetuba la ilaha sachira ko otumfo Nyankopon chen na sere ne bonifache na wo soso a wogina so pintin se wo de wanum eno de yeye ntumi fo nkoto jam dabi yentimi hyew ne we de pesa hyew no se sati bia ne de enye nyamsumfo su ni aka no e wo no otumfo nyamintem na wo soso a waye wa bi se nka wo kwa akọ no mesanse enura ene obi frame no wo frame no na me so sa se me de yatra ho dadaada yatra ho dadaada ne kire se ade no amanfo sha se wo mo kan sam na ache be na be e yakobe na wo twafe na wo ba gusa ene yatra ho dadaada ntijai enye nyamesom enti wo mo a omodi enwina tunsuma no omonye tuba esanse sa okwan no enye kwan pa esanse nkase Qur'an ya nam Ghana ha enye Qur'an ha dabi Qur'an ne yefri eye Saudi Arabia ene Arabian countries no ene ba arafo ama arafo enkuro no so anasa aman no so no ena Qur'an no efiri ho ena ba andi ko mo no wo mu hu bi na omonom yes abra omo nyina so hia sa eye Bible mu how come so betimi yes omi hia obi ayare to mu no mu kwa yes sa kwanya we so nam message bi o ho na about WhatsApp message nam am se fe bi se Sheikh Ahmed Debia Sheikh Ahmed o Medina sa mo ko wonne da no so dae ene fa ko si edi sa dae we obi o Medina no so dae ti Medina fo ne Maka fo ne nyina ante o te Ghana na waje na wo so waje sa message so de ko manfo sa nse menya no kwenim ene pese ka ti agidie fo se enya hweye ene social media say your WhatsApp say your Facebook say your Twitter say your Instagram say your ninjina nyanya hweye enye nsem bia nam obi a na nsempa enye asem bia obohu se e wo social media na say WhatsApp na waje atu wati yesi na waje say obi timi ko share dem nam wo share dem no a ensem bia opebia no no video wakasa wie ya no a ebia na wo WhatsApp group bi mu anase nipa bi oni no nam wono WhatsApp group bi mu na de ama nipa no wono waje ya no a no so akoto group no so bo na asem na sha sese ko esanse sa Qur'an ya asem ya yekan nam owura bi frame na wo busame anam kam si we enye Islam so enye komishani na kwankyere no ena wakyere me se ebro ono ofre na no obusa no onyame enti ofre obi obaabi kuro bi so ena obusa nipa no so omoso nya eyesa enkra no efiri Europe enti eba no wo kwehwe na emi no ebia mu tia sa enti omo de atutu nsuo mu de bia adware anonum bi we enye nyamesom enye komishani nyenkyerɛkyerɛ no we eya manfo bi a wo mo so pese yafa sa kwanya so ne yira manfo ena yira so beba eye bra nipa akɔte bia ase wo ahuyehia mu na wo eye ehu mu wo suro mu na no ho epo no
sabra no asem bi a nipa beka bia no boto di akire we kire se komsheni asem a oka kire se yemmo mpaye ensra nyankopon banbo efiri masih dajjal hono Allahu akbar gidefo yefiri nyambi o menka ne mpaye so the dajjal maye no sanketenkiti we kura ne eyi ne yehwe ase a en dajjal de nehu ene medini se ebia na mansan ansei membre anka eye coronavirus asembio je akoba sa asembia ba na ehu behia se ka bi kire agidifo edi me fasa akwanye nso na masre eye adofo amutie mi nyina yensusu yemfa ya adwen emma coronavirus aditia na ye pe information bi aidan ati ne nam social media ye nam hemfa ena eni esanya manfo bi so eye ya say numbers no numbers akosoro na na aidan omaya sabi yentin control media sa omano omo omobo America ele de ben fato omo yo man bia enoma koso ho pa a enye nemum ebre bia na ade a wo mo pe no mo ye ena ye de beto amonten ni omo mpe ye mfa nko ni mo ye ti o man bi mu obi atimi ni information dey ko amonten asem bia obi ape bia otimi ko amonten eba sa no a chese yesei oman no enti ebesre yeno a ebia yeno yano enuru biemu a yentimi ko hye obi yentimi ko bra obi yentimi ko hye mra se obi ebi se eje ne se no ye de nse ebe obi fo na me ema news bia so wantie news bia na wote wokra no a ho so na de ebeka kakra na eteye eni akwankyere na ede amaye se yendi so no yemumodi ne se ebedi so na emum ni aka no yemfa nsom nyame yemfa ntontom nyame yemfa nsere otumfo nyame bone fache na yenyai ni aka no enche otumfo nyakopon sa nemo nomba na peja ekosoro esese eduruse no ni pese na awu ni pese na babaka ho enye ya asem yemfa ewere ni ebibia akoshe otumfo nyame mu ehuru nya yemfa akoshe nyame mu ne yemfa sa akwanya nso na yensre eye otumfo nyankopon eye bone fache yensre otumfo nyankopon bone fache esanse bone de ebi akoso sa ohwe eye abakwasemu ohwe efiri eye nana Adam epenso ebepem eye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam penso bone akase a ekoso amanfo bi ye ya nam so ma nyankopon ehye won ase no saa bone ne nyina na bi koso o yetetenam o se bone aso pa ebi ansida saa nkofo nyankopon aso twedo to wo so no eno so na eburu bi ade so ene ne Sodom and Gomorrah lutu nkofo nam wonu mboso sumachi boni ano mudimi akotene pa se emerma efa merma etimra nyame abufu eba won so de edi nkan ye ni se ye peja won kuro no eni nipa o kuro num ene adan eni bibia o kuro no so enyina no aso abofo ni peja asase ni sei eni edane butui na ansana no nyankopon ma ebo ene to ati se nsu bo to ti se nsu obi aso dingu ni de so obi anya ne chefa ebegu wo mo so no eni esa peja o masase no ko so eni butu asase no edina kura fam se wal mu'tafikat ejo won aye dani won asase ebutui saboni na binsi ewa bakose muda
Nema na bi koso. Ama mmerima ne mmerima ehyira omaware so. Oba ne oba yehyira omaware so. Abrofo no na be hye de wiase. Na fa opese omo fo so ema ewiase. Yesu edi atire. San mo bi nyina koso. Enti boni de bi koso. Lemo we nya achi no ebi so da so ayesom nyame. Quraish fo eka se wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim. Wazakai ebra Quraish fo no ka se Onyankopon sene Muhammad ekai eye nokore pa sa wo na ode suma na so wonfa mre ya ye de yenyini enti yenyini nti wo pa ma esoro ento eye abo enye den engu yeso te se ensuo awe itina bi adhabin alim anasa wo asotwe ya agiso apanamra eno otumfo nyame ka kire komishani se wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Muhammad ensida senyankopon ede asotwe ebeba beto won mo so abra wo da so ti wo mumu eno so wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ena nya ade ya nyame so betwe won aso abra amanfo bi da so ewo mu a wo mo sra nyankopon bone fache enti adofo ye nyamsomfo ye fa gidie hye nyame mu na ye nsre bon nyankopon bone fache ye mfa ewere enhye nyame mu ye mfa esuro enhye nyame mu na ye ntwe ho emfiri eye ahuhubra ne ebia emfata ye ntwe ho ne ye ntwe ho enye den embenya sense sa ensohwi ebe wiase na ebinum na nyankopon temu ware na ebiso atwe abanyame ena eye dani aso a ebetwam eye dani a ebetwam na emu ye hwe se entwam no ne yegiso mfaso abra ya twe aban eye otumfo nyankopon enti ye besre Mefa sa kwanye sa asere mesre emo bia ensa ni COVID-19 information bia bio sa wo de ba kwa mimi download ele obi bia so ope wa hoto no ope wa sumi bie mem pe bia so ntie bio ni kakra na yate no a eye Nese nipa no 10 adu 200 adu 3000 nipa 50 nipa 1000 ewu eno no nye yasem eno nwa no bia ba ayi yesi ade na duru 132 o ede yasem ye de ewure ase nyame mu se nyame se ye de ewu mu a ye di enye obi na ku ye nyame no ana ne se na adu ye so se nyame se ye de eni mu a odi eni ye de eni na emum e ban bo ne ehihye ya ye de egu so se ye mfo so ne mfa mo e ho ban no ye beye ye wia ne aka no ye jam otumfo nyankopon inshallah eye COVID-19 se coronavirus o ene hana medimensam ebeden ebisi se asembi esina ehia se mebeka bibi ekire agidie de a ene beba enye sa de a menka ho asembi na otse no ye ba e program eye komsheni abakwasem ebeto aso na ede akọ nyame onka mo ho ensema ye kan yi komsheni nsemba mu nyame asem abom ensem bia ye kan ye yemfom so yesre nyame se nyame onfa nche ye amen nyame onfa nche ye amen nyame onfa nche ye amen yenta mo mpa ye bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim ميشيسوبيوم بسم الله الذي لا يضر
مع اسمه مع اسمه شيء شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم هو السميع العليم بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر لا يدور مع اسمه مع اسمه شيء شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم هو السميع العليم Nyankopon a ye boni din a how biara ntimi ma nipa so wasa asase so how biara ntimi ma nipa so a efiri so na saa Nyankopon no won na ote na wani bibia so ene mpaye ba akuso nie ende say covid-19 o say ebere bia betumi abosa mpaye no Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ويسو ترسى بيورا نيانكوبون ميفشا أوبايمو إفري ياريه بيتسا كوتا ena edam ena jepim eni yarwa boni bia komsheni wa kira yen ekwan be fa so ebo ayi ena ayatu kursi aya kenkan ena kul wallahu qul a'udhu bi falak qul a'udhu bi nas ayata kan wonyame frɛ ebiara akino ne nyina eye bible nyame wo moya nyina ho ban se obi enetena se etena baabi no wahye se opese wode ehaw ebeto ewi asofo so a ye de yesamani pakro no edene ma eye otumfo Nyankopon nyame wo moya nyina ho ban inshallah edem besia ebesane mo hia na opsende hada ma inni wal ilmu indallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yebeda ye imam ye bibia asese ende wode ensemu emu hwam ahomka wom ede abre a efa yare a ma wiase nyina ede abobu no covid-19 no wode abre sa esuro ene ehu a ewo yemu no yenyi sa esuro ni free mu na bebia ese ede ehu ni esuro kwa se ede bekọ de nyame eso ena se ebeto social media asemu abeto wasemu abeto no be fa ni serious se ko fa Quran ubia ya bi enwi bi da ho yimam da ma se yen chase yedi akire no ne ekofa se yekoyi enwi no ye de tunsom ne anom no se onnim ne se why mistake no wonum bia bomoni aso be why de obekọ no akọkọ YouTuber Nyankopon embo ye ho bai se hu omu a sisiwaso radio dumuno se bia won tise ye coronavirus ai se na ma wa hihie na kofa yare foforo ma pressure kofa yare foforo de abel no sa mentie hwe ne bompa ye inshallah Yakopon betwitwa agyo ye hwe ye comment amanfo wade ama confidence keba wase mashallah humble lion wase salamu alaikum amanfo atuobi frank okay one dey no who say mistakes biaba humble lion wase mashallah Abdullahi Kai mashallah Al Hassan Frank also the Islam chair Eddie Mami no mi oni nyina busuafo ni nyina humble and say big lies na just say Quran na omode omoka ho asero say yen trokese pa Kofi Emmanuel say Allahu Akbar Adam school run say listen carefully just say ono so timi so akoyebi Haji Sakina also okay I hear pa is what the imam on e kan pa Muhammad Munas ono se mashallah Osman Ali salamu alaikum hamdulillah si la ilaha illallah Osman Ali Sakina Suleiman bad network zenye ye no wa onimi se ya hasetan the network ya Kubra Samed say I mean say sema imam e kano ene won paye no no waje so ami we Kwame alo so won se Yakopon hire imam wiase fene Yakopon hye imam Kubra say ami ye beda imam ase comment ne do so na say mpai bo no mo bo obia bi suzo say may Allah have mercy upon us Yakopon humbo bra mfa kan nyina insha Yakopon bi so Mariam Said on so bo mpai say mashallah may Allah protect us all ami sister Mariam ye beda obi bia say wonya otwen ene ahobrase atwen ye
etie asmeno credit yakopon fa hu hira ma obi biara awanya daje de etie program yi ne kam say ha mam online radio and TV said ye woni age program yi hu no wonsaka bomade ma wunu abusua wadafo wonye mihwe na ensemu aye kafa covid-19 wo message bia 7 ye create ne de aba no ne yesu agi etum na ma ye share pressure or the one pressure na sorry no yentwi ye hu firi hu ni anxiety ni embom pae no mum ebe boa ye chen se yebe titi na kuma ye pressure no inshallah no be boa ne me pa bomu enye din sire malam ba kono so ebe kan se ye hu ni se yakopon se imam so aka apeso se enyame so hwe ene ode ato ye so no enti ye hu se enyame enso hwe ye meji di NCP aha enye di mu besi mi am di program yi mu chia me di program yi frame Yusuf Abdul Mumin mere production team aso mu kika mfidie bo mu chocho me di program yi ebremu me guest and ye ni di nkomo Imam Abdullah Yusuf Bamba was say avoid fear and panic COVID-19 ye di musi ya nyankopon aduma next week near the commissioner abakosem abremu se COVID-19 as a fufuru bia am ba ensem fata me ya meka dia Quran the Bible so the Abba yes I increase say and abasem de masem mashallah atiasi ye bede imam wase se de ka Quran enwi de no bie ma behu enwi na da kotu nso ma no ye nuam so Christopher so bie Bible nso so a obehu Bible so enwi bi se ho obesu be yi na da tu nso ma de anom no se sansem nso kofa sabade a ye beba ni asabe boso biem amchire agiye for kwantene no ye beba che mo kwantene no se amasa de se nyame aduma next week bo mo de na twa komsheni abakosem ye di musia nyame aduma next week ye be se hia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your modern abattoir, the Dikan Cray Bin Sida, Abakumase, Subtu Musa Abattoir, Subtu Musa Abattoir, Sabrana near the time, Pamproni Jahodo, Ehumwano, Mininature, Subtu Musa Abattoir, at the LPG, Ehu Abwana Kama, Obesa will name she, would train, and also a punch, Edaninam, Ewa, we actually help Yen Cabins, Subtu Musa Abattoir, and I may come from. Yajuma Phony Dino Cranuntia, don't name in a mount, Pepe, City, Nasempo, Obedu, watching ya, Yen CCTV cameras, no Obet. Niabo replay edi amount. Sa wo to nantwi twan anasa punch ewe aso anasa odi free neighbor. Ni esese ne kama amount dan na amount. Aye Subtu Musa Abattoir ana make come for ma. Friends your veterinary officers ewo ho. Omo bi kan hwa aboa no ehu se yade bia ni no ho. Se wo your wedding party anasa eye na be restaurant and choba operators ni nyina. Subtu Musa Abattoir abama. Obehu yen ewo so amekotoko. Bridge ne nchem ho pe. Anasa obetimi afre 0243 811 233. Subtu Musa Abattoir.